So dugay na ka naka-follow og Thompson Vlog. Dugay na siguro kaya ang Paris may tigamitan. So imong pares followers po og Thompson Vlog. Oo. Daghang salamat ninyo, daghang salamat niya. Kay followers magag Thompson Vlog, matik pang snack 100 pesos. Salamat. Salamat. Ari tamang utana sa mga estudyante dire sa Tubigon West Central High School mga kaidol kay mga utana suwayan ato pangutana dire og nabatay daghan followers dire. Dol, pay disturbo dol ah. Naro may pangutana gamaya. Mga kaidol, mangutana ta dire sa Central High School mga kaidol no og followers ni Thompson Vlog, matik 100 pesos. Basta followers ni Thompson Vlog, matik 100 pesos. Dol, kinsay naka-follow og Thompson Vlog? Okay lang yan. Ha? Wala kailan Thompson Vlog. Dol, ikaw, followers kag Thompson Vlog di? Nakapalo. Ha? Nakapalo. Followers kag Thompson Vlog? Na sure, tanaw ko na ko. Ikaw, Dol, followers kag Thompson Vlog di? Wala. Dili? Ikaw, Dol, followers kag Thompson Vlog di? Ha? Followers kag Thompson Vlog? Ari, tanaw ta sa imong cellphone, followers mo kag Thompson Vlog. Dali, ari. Huwag ko kailan ay. Be. Ay, wala pa, dili. Dili pa din siya follow. Dili pa din siya followers. Kay Idol. So, Idol, follow ha. Na, tanah ko na. Atong subayan mga kaidol og followers pa sa Zach Thompson Vlog. Mga estudyante ni dire, estudyante sa senior high school sa dire sa Olicro. Sa Central. So following siya mga kaidol. So matik kay followers man 100 pesos, 100 pesos. Matik ka 100 pesos kay followers. Siyempre sila. Unsa mo graduha dire sa kuan sa Central? Grade 12. Grade 12 so graduating mo. So followers kag Thompson Vlog. Oo. May tanaw na tog followers be. Ay, hindi. Ikaw rin, followers kag Thompson Vlog di? Ha? Oo, kay cellphone. Kano? Nadara ay. Following dai. So, followers og Thompson Vlog mga kailol. Taga-asa man ka, ma'am? Taga Sintro Ingon. Taga Sentro Ingot. So, dugay na ka naka-follow og Thompson Vlog. Dugay na siguro kaya ang Paris may tigamitan. So, imong pares followers po og Thompson Vlog. Oo. Daghang salamat ninyo, daghang salamat niya. Kay followers magag Thompson Vlog, matik pang snack 100 pesos. Salamat. Salamat siya. Estudyante ka dire sa high school dai? Dire sa Central High School. Dai kanang nakoy pangutana dai. Followers kag Thompson Vlog dili. Oo. Sure ka followers Thompson Vlog? Nay tanaw ko na ko followers busudog Thompson Vlog be. So unsa ka graduha dire sa Central dai? Grade 12. Grade 12. So graduating ka karon. Taga-asa man ka dai? Taga-Ubuhan. So followers po siya og Thompson Vlog mga kaidol no. So matik kay followers man sa Thompson Vlog. So 100 pesos pang snack. So niya kanang dai kanang asa dapat sa ubuhan niyo? Kanang kuan kita sa progress na bang boundary naman mo ay. Dugay na ka naka-follow og Thompson Vlog. Dugay na. So unsay may apelyido nimo? Catalan. Catalan. So di ba ang Catalan mga taga-kuan na taga bunga? Ha? Anak ko ni May. Anak ka ni Maiti. So daghang salamat no sa pag-follow sa Thompson Vlog no. So kay followers magag Thompson Vlog matik 100 pesos. Thank you. Sige. Okay na mga kaidol.